te flecha te dombangana ni te mimbaga bɛɛ bɛnnen do a kan ko te flecha de ye a dan ye tew la sanada jagokɛla de bɛ nisɔndiya n'a ka tɔnɔ sɔrɔli ye nga sannikɛla ka wasa ni tɔnɔ kun ni kun ye fo tew la dankɔrɔba te flecha a tamasere ye kalakisɛ de ye a feerebaga a sanbaga a n'a minbaga bɛɛ lajɛlen ni nisɔndiya te flecha k'a dilan k'a lasago ka diya kɛ ani tɔw cɛ danfara ye k'a sɔngɔ nɔgɔya wa a feereta bɛ yɔrɔ bɛɛ te flecha hey a foronko kelen kɛ i ka ngalon bɔnda jus pressé an ka yiridenw bayɛlɛmalen k'a dila k'a ɲɛ k'a timiya k'a nafa caya k'a sɔrɔ ɲagami t'a la kasa t'a la k'a lasagon karton kɔnɔ k'a bila a minbagaw sago la furusirikɛyɔrɔ ni kɔɲɔyɔrɔw la sumukɛyɔrɔ ni denkunikɛyɔrɔw la aw ye aw wasa don jus pressé la jus pressé k'a dila k'a diya k'a suguya caya i n'a fɔ orange ni orange light cocktail ni cocktail light pomme ni ananas ananas coco ni ananas gingembre mangue ni mangue passion ka fara goyavu kan jus pressé a ka di a sɔngɔ ka nɔgɔ wa a feereta bɛ yɔrɔ bɛɛ jus pressé minbagaw ni sɔnsuma ani dususuma ayi kuraminango kɔni dɛw togoda ani duguba kɔnɔ ka sabu kɛ a kuranama a n'a pano solaire a kuraminanw dashin bɛ yɔrɔ kelen bew min na Ousmane Traoré si Sawane OTS ampoule réfrigérateur congélateur batterie téléviseur a kuranama a n'a pano solaire lama nin bɛ dashin bɛ ye ka taa se a ka arajow ma lampadaire a kuranama n'a pano solaire lama humidificateur nin bɛɛ lajɛlen bɛ ye a caman ba sanda ani dɔgɔdɔgɔnin zanda OTS Ousmane Traoré si Sawane a cokolen filɛ nin ye daba naani na immeuble Touré la boutique numéro 23 ani 24 Bozola rue Balakale kɔnɔ ngoloninakaw a b'a sɔrɔ yɔrɔ min na Bomoli sugu kɛrɛfɛ do te coyi kɔndɔrɔni Sanɛ ta sira dala ni ye numanbolo lajɛ saradala kolonba jokun bɛ ye n'a mago jɔr'u la a bɛ se ka weleli kɛ 77 50 50 89 wali kelen 66 22 44 55 76 97 39 45 bɛ yen a bɛ se ka 76 21 53 03 fɛnɛ kɔngɔ. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur RHHM Buzz, émission Mibéa Dimashi, Wala Sakaola Nyanache, artiste Minkari Aoui. Qu'on invité à avoir une question posée de notre bouche, avec question posée au coup, à avoir un diabi soro. Négabi équipe à avoir un sang, à Tété Junior, à Léni Eglin. Ça va? Ouais. Bon, on est diminué nous donner. Parce que nous avons une production, nous avons une image de donner. Quand on a une reçoit un gel, parce que couleur. Allez, gel, nous bon, mais bon, avec passé, ça va. Parce que RHM Buzz doit avoir. Voilà, avec café quoi. Et ça va? Ça va. Ok. Uniforme. Bienvenue. Merci. Bien, ça n'a pas été Amande de Boron Founi ou le sponsor. Un sponsor follow ou était fléchaï, était sénétémina, t'es mignon, t'es au Bella Jelena. A Belevelebabe a Fitinibe, au Moromana Joala, avec Mali boutique Bella Jelena. Ni au Fanabora et Jus pressé à Jumina Sugurumancha, à Bere Benino, à Kaya Akasantema. Ni au Fanabora et OTS, je Ousmane Traoré et Lé. Au Moromana Josogoro Minefefela, à Baterima, à Kurama. Climatiseur, ampoule, ou l'ounou nyogona chama, anga folie belebelebabe, anga sponsor oui. Atete Junior. Ouais. Bi invité mon numéro en boulot. Belebele fla. Non, bien me concerne là. Belebele fla. Belebele fla. Et ne ou don amena. Mais, ala ka dongo da dole be faruka koka. Et je sais pas mime ka ke mais fin kele. Ala anu era ka bara nu ka chesiri. Oui, barake. Ne tu to format tu ka fo mais ka ke ni plateau ka noué. Parce que il a plaisir de regarder les fans quoi. Tu vois les Cusco di Genebaku. Alors comment tu dis? Kafsa. Ça va? Ça va. Au bienvenue. Merci beaucoup. Ni balmaki anera muso. Wallahi. Au bismillah. Bon, il va regarder me faire autre de représenter mon là quoi. Kanya. Journée d'ongli parce que moi au donodi ay Mali kumabo Afrique nodi ay africain bella jelen kumabo ay couple artistique bella jelen kumabo donc mais ka au conflit moi c'est ka don chogo minami talo toy you go get
kama bara nimisatola Niyekoke ala kama bara nimisatola Niyekoke ala kama bara nimisatola Kakenye bi kankuna dasi Nema dari wala kakenye bi kankuna dasi Nema dari wala kakenye bi kankuna dasi Nema dari wala la 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 Nema dari wala Toro. Voilà. Merci. Bon, c'est ça. Me fait encore toro yere. Au jamu. Bon, je angatimola doni. Au sigile me quartier jumena. Au yesia jumena haketo be kumaga. Fusco. Oui, yaninga madame nambi foli bla islamé jama bela jeli. Mali kona ni mali kokan. Farafina ni farajela. Anga foli be bela jeli. OK. No foli boray. Ka uyere fu ka uni ci. Ala ka usara ni adikito e mo kamene ima nyumanke. Amen. Obe ka nyumande ke artiste wi. Obe ka nyumande ke fleli bagawi. Obe ka nyumande ke diena lamini bela jeli. Ase mama bi bonyana fina. Ito tigi sara soro. Ala ka usara. Amen. Oni baraki. Donc ne to e Fuseni Sissoko. OK. Di Fusco. Ouais. Ne be sigile sebeni koro me nye kai ka denye. Murola kai ka mo kai kaso. Voilà. D'accord. Au famuna. Et d'où jana? Mini shoni diarani. D'accord. Ne ka sura ka kuma kofe. Awo. Oui. Na me barka bla. Ayo mirija Bele badi andaba masaima. Ka soli ka kuntigi ka. Sinne mabay. Ne de Janaba Kuyate ka wulu tukoto ka mo tukoto. Ni ya me tukoto dro kaidu. Voilà. Ambe kai ka dewu. D'accord. Au famuna si Samina ou dit Evelyne ma question de la semaine. Evie. Merci Minichou. Mais nyani Evelyne ka question posée vous ka winga comme avec Kaiga parce que ne kita ka c'est vraiment Kaiga mais ere ko ki ka fembe ke kai. Ne ma forêt et fin ya fo comédien do la fo atore ko fin ma femme ko sana o ko ni chef en kenebe ka yala kai chef en kenebe ki se mi to ke ba ko chef en barabala be chef en barabala parce que tellement il clé ba c'est tiendo aw clé ba bara tani adam na ba yo boni chef en kenebe ki be ka ni se kare kuno ba sina muso ma ka chef en barabala be chef ma fa ya ba clé wala dédicace ay Fusco ni Geneva. Oui. Ma fatuna obisinda. Morocco. Kautunendo. Marontunendo. Do era ko au desera dongidari. Est-ce que Allahu Akbar. Question adiaranye kosoba abunyanama. Parce que I kanubaga biseki I jaraki tuma be amago bila wati mina nate ki soro abse ka kambe fo o mani ndesera tikeli parce que mimbi dala nato kalama apna be to fili kono atado oni kene sugude fana ba to ko be nyado wala Fusco ni Geneva madese ni koni ko jeli abora sode da kase artiste yi boni sege na ka jeli ayeti o me kase jeli o wala na ya monana abe sanai donc li ban fla be kasu fa jeli ba jeli moke jeli momuso jeli buruju jeli abe jeli kamisra la nani ko Fusco ni prévu be ay falen de don tew na era ko kamba donc li be dara modon be do sora tellement ka chanso wallahi d'accord Evelyne nous ay kuma mi fo sisan Fusco kuma fo ni dalile do ala quoi sisan menere de be faire mo mi ni kuma fo ou ka prévu ira quoi ou e dongli min dani dongli jara diewli incroyable talana voilà dongli jara to donc amba bolo
kaso yirioro yesagoba matoba kara ngejigitaso alama kuya kobe konela mamia ke balubanta kankumu sarutela ke balubanta bamba alao manunte jitola alao manubali me kubete ke onna awana tanjibole seme bamba bara dominare dajana kale baba nindi jeli jene bae kankanu bagalu wali nyumando kankanu bagalu kulo nogobo jeli teka fuye namake jeli denye jeli ala jeli akadile bisous bisous jeli akadile mache kabari kadi fani numa kafunya na kaumbe na le afari mamba on vous aime atena metuguni na fisko ni dereva aume na le doni merci awaka ni tawa ne kana kom fali pupa ne ko ne le fali e na ke muso ya mi kumala Claudia awo moi ne kuna ka fen digi me depuis fois ne abo sila ka ne kana fali pupa no ne nyara ni kuma ka ta na ro ba mais à la blague là tu l'as oublié là. D'accord, merci beaucoup. L'idée au chien follow un plateau quand donc à biographie ni encore bibliographie qu'on follow ni mo on me fait ko la jama ni nous fait ou ba ta fusco ni Geneva ka émission temeni na je ame temeni au actualité oui ame dominer ko bien ko production ko be chugodi abe autoproduction na wa bien aussi le no yronda bon pour le moment c'est qu'à faire autoproduction parce que la production Follow Tombé, ça c'était avec 438 productions à Paris. Ani Touabou Kabaroué, au contrat Bana, donc Ani Dawalat Mena contrat signé. Après Nuit du Mali, coronavirus ko comme il a fait bana ko chaman tien ay ko chamana jo quoi donc Fusco et Genève on était obligé kana malla pour quand anyama do doni ka klisi abi mo were kono harbi kambe français on n'est pas ici parce que il ka tali ka changora mina mo bi imiri ni ti miri yana quoi donc ambe ka bara don doninke yani sekini che Paris ya nyere folo donc voilà anya damina ambe ka anyere ka bara propre projet donc aw be assisa na ga wele kan da ni mariage ni fo be aka na ni ko aka na ka ko ko be France parce que vraiment be mo ka mariage ja to ko ne ni mere mo so événement badina mo ko solliciter mariage la donc unana aka wele ni be pour aka aba da mo tuni aro yele la fananga dine ke de ka chan ko sobe va am ko so na chaman la mo de ke ka chaya ka teme sumu kenen nun ka chaman bola be bara ire takabulo ye quoi mais o te be fana ye quoi comme ko do be ka mo koro do be c'est ka bon lu ka kuma voilà mais kura na tawla comme projet yele mana et puis ani manager kura do be bara la self ke ta ka manager koro Rémi d'accord voilà on travaille avec Rémi et avec Fof aller en communication baro ni fauna o famuna ida tuna sisa ko aka dine ke de kacha kataka sumu ke itu mancha aw ere do choisi wa ubi aka dongli de be o block canal kono parce que ni go jeli fana ko mariage ni fon bon ni ame auto ke muyo ke voilà bon comme une touchera la doni ni ka tali kacha kokan fen wora de be na kungolo la expérience wora de be bon o yoro bala mais
précisément ni mɔgɔ kura minnu bɛ ka baara kɛ u y'a ye k'a fɔ n'i ka taali ka ca kɔ kan image dɔw bɛ yen parce que l'image là franchement c'est très important mɔgɔ ti kulonkɛ la o tɛ comme k'a fɔ n'i ye sumu de kɛ i ka image bɛ tiɲɛ non olu ka sariyaw de don e kan ka nɛgɛ minɛ de ka t'i filɛ concert ni fɛnw na mais n'i bɛ basiw ni fɛnw kɔrɔ tuma bɛɛ mɔgɔw ɲɛkɔrɔ o t'a bali k'u tɛ t'i lajɛ dɛ mais i ka image t'i permettre tuma dɔ la ka ye o ko dɔw la mais ni diinɛ dun c'est encore un peu aller au tableau professionnel voilà professionnalisme ya ba kono doni ka tɛmɛ mariage bon ane mun n'a ye fan basi kɔrɔla la cafouillage bɛ misɛnmisɛnnin ninnu bɛna to ka micro minɛ i tɛ tila dɔnkilida la k'a fɛn ne yɛrɛ jeli aw ye yafa ka na kɛ bon Faransi fana taga Paris taga fana ye caman bɔ Fusco ni Jɛnɛba ka mariage la parce que an ye san 1 san 2 kɛ an tɛ jɔ mɔgɔ si ka mariage kɛyɔrɔ la o tɛ dɔwɛrɛ ye parce que an tɛ yan kabini mɔgɔw ye weleli kɛ date fo n'an y'a di mɔgɔ wɛrɛw ma karisa nin kɛ tan laban na mɔgɔw yɛrɛ bɛ décourager u t'i wele mariage ko la tuguni quoi donc a ko caman bɛ ten cogo de la voilà o faamuna donc Evelyne ka kuma fɛ aw ye preuve yira k'a fɔ aw ma dɛsɛ dɔnkilida la mais mun de kun kɛlen don ka Fusco ni Jɛnɛba tunu mɔgɔw la n t'a di Lagare ma a ka dɔɔnin fɔ parce que a mɛnna a ma kuma ne ka damina ale ka dɔɔnin fɔ a k'a damina ok bébé i sɔrɔ ko cogo min a ma yɛrɛ ɲini yan bi Fusco ka Evelyne miiri diya a ko ko bébé dɔrɔn o taara ta nin diyara n ye ni sɔrɔ ye sira di yan nɔ dɔrɔn komi kuma a ma nɔgɔ ma dɔnkilida ka nɔgɔ ne ma ni kuma ye nka ni bulaw ko ne ka fɛn o fɛn kɛ n b'o kɛ a banna k'a yira k'a fɔ kanubagaw la kow kun cayara an kun programmera tournée dɔ kunna donc an taalen Paris o tournée yɛrɛ daminɛ wagati de nana ni corona ye corona y'a sɔrɔ an ka tournée fɔlɔ kɛ dugu min yɛrɛ la o kun ye Perpignan donc a yirala k'a fɔ n'i bɛ concert kɛ aw kana tɛmɛ mɔgɔ 50 kan salle kɔnɔ donc voilà n'a cayara mɔgɔ 100 place min dun tun occupélen don c'est plus de 1000 places donc an obligé a bɔra ma ka kɛ corona sababu ye donc an bɛ retourner wagati min na ka na Paris fana an nana sɔrɔ Fusco ka musokɔrɔba banalen don o kun banalenba don donc an tora o kɛrɛfɛ yen masa ko i mana mɛn baara dɔ de y'i wolo dɔ de y'i wolo i mana mɛn mɔgɔw bɛ kule Fusco ni Jɛnɛba an bɛ barika bila baw de ani faw ba fana tɛ kɛ foyi ye ni faw fana tɛ donc n'an ye barika bila olu ye Fusco ba de kun man kɛnɛ an tora musokɔrɔba in kɔrɔ donc on a fait plus de 6 mois an b'a ka traitement na parce que a wagati tun ma nɔgɔ Paris mɔgɔw tun bɛ ka occuper corona tɔw de la ka tɛmɛ bana wɛrɛ bɛ mɔgɔ minnu na donc ala y'a kɛ bana ma ɲa donc ale banna o b'a sɔrɔ ne yɛrɛ fana kun lajɔlen don Fusco dara musokɔrɔba su kan ka na sudon kɛ après ka retourner ka taa bɛn ni ne ka accouchement ye a kow cayara voilà kɔrɔmusow bann'u kɔnɔ donc a tanti kalo 3 de donna ninnu bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ a kɔrɔmuso fa kelen ba kelen tuguna ba kɔ an ka baarakɛla fana kun y'a den tɔgɔ da la o fana tugun'o kɔ donc a cayara ko tun cayara ma dɔɔni o de ye Jɛnɛba ni Fusco kun tunu mɔgɔw la mais tunu jugu tɛ parce que ni ala y'i gosi fila bɛ gosi voilà k'a yira k'a fɔ fanu na k'an bɛ nalen dɛ Fusco ni Jɛnɛba bɛ nalen surprise bɛ yen o tɛ sɔrɔ retour bɛ juguya ka tɛmɛ ale kan Jɛnɛba y'a fɔ cogo min na juste pour que ka kuma tɔ compléter comme baara in n'i t'a kɔnɔ i t'a faamu parce que minnu b'i filɛ j'ai l'habitude ka to k'a fɔ mɔgɔw ye n ko artistes k'a lajɛ an ka temps dɔɔni t'an kelen an ka miiri an ka réfléchir jeliw b'o kɔnɔ artistes b'o kɔnɔ comédiens b'o kɔnɔ tout le monde an ka temps dɔɔni ta dɔrɔn même si c'est 5 secondes yɔrɔ o ka dɔgɔ an kelen k'an sigi so kɔnɔ an ka réfléchir k'a fɔ anw yɛrɛ ye jɔn ye c'est très important parce que an ye jɔn ye anw tɛ foyi ye ni filɛbaga ni kanubagaw tɛ anw tɛ star ye olu de ye star ye i t'a dɔn k'i tɛ foyi ye f'i kelen ka t'i jɔ salle kɔnɔ ka kule a bɛ fɔ ko fa donna karisa la mɔgɔw de bɛ taa i ka kulekan lamɛn mɔgɔw de bɛ t'i ka comédie lamɛn mɔgɔw de bɛ t'i ka artisiya valoriser i bolo n'olu tɛ toi tu es qui donc an k'an bɛrɛbɛn mɔgɔw ma an ka mɔgɔw kanu an kana sɔbɔ mɔgɔw la
an kana tɔgɔ lajɛ ka hadamadenya bila côté wɛrɛ la bon Fusco ni Jɛnɛba bolo artisiya don artisiya tɛ o anw ni bɛɛ bɛ kun bɛɛ ka d'anw ye dayɛlɛlen bɛ bɛɛ ye i k'i ka hakilina fɔ an ye i k'an bilasira i k'an ɲininka kun jumɛn fana ye nin kɛ an b'a f'i ye donc tunu kun tɛ foyi ye a ka d'anw ye ka plaisir k'olu ye parce que u b'an kanu dɔ de bɛ fara jama kan a ka di bɛɛ ye dɔw ka fara i ka jama kan a ka di bɛɛ i ka tɔgɔ sɔrɔ mais ni ko y'i bloqué i filan tɛ ko min ye i b'o to yen o ko ka taa fɔlɔ ka bɔ n'o bɔra yen i bɛ sɔrɔ ka n'i jɔ i jɔyɔrɔ kɔrɔ la donc an bɛna jɔyɔrɔ kɔrɔ min ɲini o bɛ juguya ka tɛmɛ kɔrɔlen fana kan ko fanu ka dugawu kɛ dɔrɔn Fusco ni Jɛnɛba ye dogolen caman bɛna bɔ sisan sɔɔni d'accord i ka kuma fɛ aw ye fɛn caman préparé an bɛ se k'an sigi ni mun de ye Fusco ni Jɛnɛba ka sira fɛ album wa ou bien clip wa ou bien single gansan aw ye mun de préparé bon fɛn fila de préparé don fɔlɔ pour le moment album ye fɔlɔ ye je peux dire non clip astafurlah clip ye fɔlɔ ye filanan ye album ko ye bon clip an ye clip dɔ kɛ France Paris on a fait juste une partie là-bas mais an ko k'an bɛna a tɔ kɛ Bamakɔ Mali la pour ka a yira maliyɛnw na yan de y'an wolodugu mɔdugu ye n'an tun ye clip in bɛɛ kɛ Faransi ka san 1 san 2 fɛn fɛn i ka mɔgɔw min ye i wolola dugu min na comme n y'a fɔ cogo min na i kanubagaw t'i kalama i ye clip fana kɛ i nana n'a ye dɔw yɛrɛ b'a kuma u yɛrɛ kɛ tubabu jala ye donc Fusco ni u fili u yɛrɛ ma bon Fusco ni Jɛnɛba tɛ kɛ foyi ye ni maliyɛn denw tɛ donc an nana an bɛna fɛ ka clip in tɔ kɛ Bamakɔ yan a tɔ yɛrɛ programmera ka ban bientôt n'a banna maliyɛnw bɛna différence dɔw sɔrɔ donc a filanan ye an ye baara dɔw damina on avait souhaité ka featuring kelen kɛ ni Amadou et Mariam parce que an ye concert kɛ ɲɔgɔn fɛ décembre la hôtel Salam na c'est vrai voilà a fɛngɛ tun ye 100 000 francs de kɛra guichet fermé a don ala barika la 2 couples voilà 31 kunu 31 su effectivement mɔgɔw bɔra fo Burkina Abidjan Sénégal ka na bɛɛ mɔgɔba et c'était bon aussi parce que ça faisait un message fort que moi j'ai bien aimé olu bɛ couple là mais nous fana c'est presque pas loin et moi j'ai adoré c'était bien oui parce que concert idée yɛrɛ sɔrɔla parce que k'an to Paris de RFI mɔgɔw b'an ɲininka tuma bɛɛ n'an y'aw ye tan a b'an hakili jigin aw yɛrɛ ka maliyɛn couple dɔ de la Amadou et Mariam on a dit effectivement anw yɛrɛ bɛ fɛ ka tɛmɛ olu la de parce que i b'a mɛn ko couple caman bɛ yen kɛlɛ bɛ yen balawu bɛ yen u farala dɛ baiser bɛ kɛ mɔgɔw bɛ Fusco ni Jɛnɛba bɛ fɛ ka komi Amadou et Mariam baiser ko kuma tɛ furu in kɔnɔ quoi an bɛ ɲɔgɔn bolo de ni ala y'a min kɛ parce que jɔn kana kuma ka ɲina fana i bɛ kuma bi i bɛ biro de tɛ sini dɔn mais mɔgɔw k'an dɛmɛ duwawu la anw bɛ fɛ ka tɛmɛ Amadou et Mariam na donc an ser'u ma an y'u wele olu yɛrɛ kɔni t'a kɛ i b'a fɔ k'olu fana tun presselen bɛ k'anw kɔnɔ et quand on a vu Amadou et Mariam bolo dayɛlɛ k'an kun ka foli bɛ nin wagati la u ko Fusco ni Jɛnɛba aw tɛ kɛ foyi ye n'anw denw tɛ mun ka d'aw ye ko tonton ni tante an bɛ fɛ ka concert de kɛ an ka jɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ hali cachet o m'a minɛ voilà pour te dire hali cachet o ma sɔn ko dɔrɔn ko folikɛlaw de bɛ sara min bɛ dun o b'a di folikɛlaw de ma olu mago tɛ foyi la donc ça nous a marqué beaucoup ticket tun ye 100 000 francs de ye Bamakɔ ka caman bɔra a kalama a kɛra guichet fermé de salle kɛra tɛp contribuera donc voilà contribuera carrière la donc an ye sɔn min da o don an k'an bɛ s'u ma ni ala sɔnna ma u bɛ fara album sɔn kan inchallah k'o fara Siriki fana ka featuring kan on a fait ça an ye vidéo dɔ bila ko la voilà question min bɛ ne bolo sisan ne k'an fɔ a bɛna bombarder cɛ ne ka question ka gɛlɛn dɛ question bɛ ne bolo n tɛ guitare bila kɔ fɔlɔ question bɛ ɲɛ b'a la ne ko n'aw bɛ so a bɛ nin fini kelen de fana finiw de aw bɛ complet de fana kɛ hali du kɔnɔ mɔgɔ b'a posé nin ye ne curiosité de bɛ ne la parce que ne kɛ o kɛ k'aw ye aw bɛ fini suguya kelen uniforme na maintenant o so ni papa m'a ta don n'o tɛmɛna la taa i ka fini don dɛ ni dɔn parla na sa k'a bɛna foli kɛ a bɛ kɛ cogo di donc ou bien so aw tɛ taa non a bɛ komi e yɛrɛ bɛ so de moi j'ai envie de savoir la curiosité bɛ ne la même à la maison tu sais que a bɛ komi i b'an ka so parce que an yɛrɛ b'o fɔ n'i donna Fusco ni Jɛnɛba fɛ yen ka da yɛlɛ ka don chambre kɔnɔ ka armoire da yɛlɛ fini min bɛ Jɛnɛba fɛ yen o de bɛ ne c'est pas possible donc tuma dɔw bɛ kɛ i b'a sɔrɔ ne dalen bɛ ma wuli Jɛnɛba bɛ se k'i bila robe simple la a b'a ka ciw kɛ ou bien musokɔrɔba b'an bolo so
Elle s'occupe de sa mère, ka ciw ni fɛn comme au mangɛnɛ. Donc voilà. Ni ne bɔra k'a sɔrɔ o b'ale la. Donc ne fana bɛ se k'an bila dɔ la ten fɔlɔ. Mais après n'ale tilal'o la, an bɛ don ka taa an bila an ka uniforme. Hali so kɔnɔ? Hali so kɔnɔ an bɛ uniforme. An bɛ sɔn ka taa concert la dugu kɔnɔ. Parce que manager ta ko fɔlɔ, elle-même elle a été surprise. A ko mais moi je ne comprends pas. Nin ye siɲɛ kelen siɲɛ fila ye je vous vois en uniforme. Mais a bɛ ten tɔ de ya. Voilà ali ka sɔrɔ nin yɔrɔ la an bɛ Ali fo kosɛbɛ parce que hali Rémi dɔɔni ka baara kɛ ni Rémi c'est grâce à Ali Castro. Voilà. Fusco ni Jɛnɛba ka projet sɔrɔ Abidjan c'est grâce à Ali Castro. An bɛ yɔrɔ min na komi bi an ka foli ba b'a ye a bɛ k'an dɛmɛ kosɛbɛ. Voilà. Donc Ali ko Rémi kana nin question poser koyi. Ninnu fila ne kɔni t'a dɔn min don je suis là n bɛ dugawu dɔrɔn de k'u ye. Mɔgɔ si kana don u ni ɲɔgɔn cɛ. N'an bɛ diɲɛ fɛn fɛn kɛ a bɛɛ ye kelen wa an bɛ ɲɔgɔn ɲininka. An tɛ foyi kɛ ten an kun fɛ. Non, a donna la o kuma cogo fɛ. Bɛɛ bɛ bɛɛ lamɛn quoi, ça c'est très bien. Voilà. Ça promet en fait, c'est bien. C'est bien. Ala kana nanfigi dɔrɔn. Amina ya Rabbi, amina. I ka Côte d'Ivoire voyage ko n da tun bɛna s'a ma parce que an y'a ye réseaux sociaux sanfɛ wagati na aw tun bɛ Côte d'Ivoire fo aw ni Sidiki Jabate ye vidéo kɛ yen an bɛ fɛ ka dɔn aw tun taara mun na réellement Côte d'Ivoire. Voilà, comme tu n'as fait kuma laban na sisan ngo Ali Castro bɛ k'an dɛmɛ ko caman na an tun taara u ka 27e congrès in de la Abidjan. An invité de là, il y avait Toumani, il y avait Ablaye Diabaté, il y avait Sidiki Diabaté, Fusco et Djeneba, voilà, Ali voilà, Kachan, Akade, Moussangare, il y avait beaucoup d'artistes. Donc an taara o min de la o y'a sɔrɔ bon Sidiki c'est un intime ami Bité. Ouais. Bité quoi, Bité, je peux dire. Parce que tɔgɔ filɛ ni tɔgɔ nana tɔgɔtigi ma n bɛ exemple ta ne yɛrɛ kan tɔgɔ mana se niveau dɔ ma mɔgɔ kɔrɔw place man ca I kɛrɛfɛ mɔgɔ kɔrɔw ka yeta ni mɔgɔ kuraw ka yeta tɛ kelen ye donc ne ni Sidiki bɛ fama de mais hali sini n balima de don n teri tɛ quoi c'est mon frère de sang parce que fa b'o de fɔ n ye ba b'o de fɔ n ye min yɛrɛ y'an tɔ motivé ka baara in kɛ avec Sidiki arrivé à là-bas sababu bɔra n bɛ se k'a fɔ fa sen b'a la parce que a ye dɔrɔn a ko wala nin de ye n den yɛrɛ yɛrɛ ye a ye n sama ka na a bɛ k'an yɛrɛ a ka mɔgɔ bɛɛ la a ye na wala Sidiki ka Fusco filɛ bon mɔgɔ min faama n'o sugu kɛ donc ça veut dire que o yɛrɛ b'a dɔn min tɛmɛna i n'a tigi cɛ ka kɔrɔ parce qu'on a fait l'INA ensemble 4 ans conservatoire 5 ans san 9 i ni mɔgɔ mɔgɔ b'o kɛ teriya la aw bɛ si so kelen kɔnɔ o tɛmɛna ne tun bɛ si Sidikiw fɛ yen yɛrɛ de so kɔnɔ ne ni Sidiki tun bɛ si ɲɔgɔn fɛ ka ne to INA la ne bɛ taa n bɛ bɔ jijaya kɛ bala ni fɛnw ni n sɛgɛnna an bɛ taa an da Sidiki bara Sidiki ko ni Fusco ko tɛ bi ye quoi bi ko tɛ n'i y'a faamuya maliyɛn caman caman bɛ I ni minnu ye école kɛ classe kɛ ou bien ni minnu tun bɛ Jabate la caman b'a dɔn tuma ne tun b'a fɔ de k'ale ka filaninw ko mes jumeaux parce que ne tun bɛ kurusi min dɔn Sidiki b'o de dɔn ne tun bɛ doroki min dɔn INA la Sidiki b'o doroki kelen de dɔn fo ka n'a kɛ concert ba bɛ n ba la ayi fo ka n'a kɛ a kɛra madame ye madame nana Sidiki place ta voilà y'a faamu filani kelen poussera a kɛra parce que aw ni adama de mais yɔrɔ la fɔli kan ka di Sidiki a bɛ komi I degela ni tun bɛ fɔlɔ avec Sidiki avec Sidiki sani madame foli dɔrɔn tɛ dɛ Sidiki ye fɛn bɛɛ kɛ ne Fusco ye komi ne yɛrɛ bɛ se k'a fɔ n ye parce que hadamaden a kɛ n ye n ka k'i ye de bɛ teriya diya ne ni Sidiki ka teriya tun tɛ ko tɛ kelen ye parce que n bɛ kuma kunkurunin dɔrɔn parce que k'an to conservatoire la ani INA yɔrɔ babɛnba concert an ma dogo Bamakɔ Fusco ni Jɛnɛba ka album concert Sidiki tun t'a kalama a tun tɔgɔ tɛ hali papier la a nɛmu a tun tɛ invité o la artiste invité o la il y avait juste Safi Jabate Bingili Maramba mais Sidiki tun t'a la et mɔgɔw tun bɛ ne wele ka ɲininka Fusco e bɛna i ka concert fɔlɔ kɛ Bamakɔ alors que concert yɛrɛ idée fɔlɔ yɛrɛ bɔra Sidiki yɛrɛ de la tuma bɛɛ a b'a fɔ n terikɛ wallahi aw kanunen bɛ mais aw bannen b'aw yɛrɛ a ye concert dɔ kɛ Bamakɔ il me dit ça a b'o fɔ n ye tuma bɛɛ mais ne sigilen tora n ye concert fɛnw bɔ ka lisiw kɛ ne ma Sidiki tɔgɔ k'a la c'est fait exprès parce que n'i b'i teri dɔn nin bɛ ne fɛ ne ka d'a ye wallahi tugu i ka ko dɔ kɛ a bɛ na hali n'a y'a mɛn a tɛmɛtɔ de dɔw ayi nin ma fɔ ne ye o ye teri a t'i fɛ de a fɔra a ma fa ye bonya yɔrɔ don mais a bɛ na donc Sidiki est venu ka sɔrɔ tɔgɔ yɛrɛ ma fɔ fɛn kɔnɔ
Et il est parti directement à la maison. Quand on sort Séméni Koro. On a bien mis sans Mokoma, nous sans Mali Koro. Ne sais pas, faut pas concert bien, c'est qui est à la baisse. C'est qui est à la baisse. Quand faut ne musoni ne terke. Au cap concerté, ne c'est un concert de har ne tokota à la mena. Ay vidéo que jona. Au vidéo que la fausse qu'on dirait pas une forme n'a pas ça tara balana souffle. Donc concert kera ka concert ban. Ayre a expliqué à quoi kale netu nye flani ni. Ina kono mo bo don ani minu ye ina ke lu bo don. Ina kera minu nyana. Timo chama be sex rima ba kala ma umar kona te bo don. Parce que nene serigi tunte bo nyona wakati dumuni fer la bulu. Parce que chenu ye keleni ina drogu be uniforme keleni. Donc buru juta no ça. Après ko non nantara bokar ba kita ala ka hinala choro ba imbana. Wa ko he ye war ye minta na wari ne ko bokar ne tere serigi do. Amen de kana ma be nani wani. Donc ata finalement taro mo keleni. Finalement mo keleni do na fan flap be keleni kana anjo adabar bana quoi. Donc bref serigi tene teriye mbali mari. En sera fana souhaité fous. Obe album kura min ken ne to be yala. OK. Na nga bara do. Ka jabate kala jula. En sort la ka bara in kenyo fe. Donc maintenant question mene bolo ya okola Abidjan ko ini ta. Abidjan ko ya o Abidjan. Na kana galon te kana chien fo parce que question nga gelene. Ah gele. Ara gelen to ko. Quand tu as checké dumne la. Il a oublié tout. Comment tu as voulu me voir moi on mo ba. Eh tu as dara di checké moi. Aya galon te kana cheni me mo wa ka répondre. A to ko le ko ne te ka se ka kala me ale. Non, et non, t'as beaucoup boyalé. Je n'ai pas de psy pour répondre. Elle a pris, machallah, elle a pris du poids. Mais tu as tout à la vraie tienne, fo. Elle a checké quoi, elle a checké, il a checké. Checké. Aïe, t'as galonté. La vraie tienne, fo. Tiens, Emma ne devait pas garder. Ne m'a pas checké. Aïe, ne peux pas donner diable. Aïe, j'ai la question imposée. D'accord, merci beaucoup à Tété. Si ça avait jeune, à mettre ta pause là doni, à mettre la racine question tobi. Ça n'a ta pause là, à mon sponsor fourni au lui. Tes fléchards, je pressé à aller au TSC. On se retrouve juste après la pause. Te flecha te dombangana ni te mimbaga bene doa kanko te flecha de adanye te ula sanada jagokela de bene sodia na ka tono soroli nga sanikela ka wasani tono kunye fo te ula dangoroba te flecha atamasere kala kisede afere baga asambaga ana mimbaga bela jeleni ni sodia te flecha ka dlan ka lasago ka diake ani tawje danfaraye ka songo noya wa afere tabe yorobe te flecha hey a foronko kelenke ikangalon bonda ju pressé a anga yiridenw bayɛlɛmale k'a dila k'a ɲɛ k'a timiya k'a nafa caya k'a sɔrɔ ɲagami t'a la kasa t'a la k'a lasagon karton kɔnɔ k'a bila a minbagaw sago la furusirikɛyɔrɔ ni kɔɲɔyɔrɔw la sumukɛyɔrɔ ni denkunikɛyɔrɔw la aw ye aw wasa don ju presseya la ju presseya k'a dila k'a diya k'a suguya caya i n'a fɔ orange ni orange light cocktail ni cocktail light pomme ni anana coco ni anana gingembre mangue ni mangue passion ka fara goyavu kan ju presseya a ka di a sɔngɔ ka nɔgɔ wa a feereta bɛ yɔrɔ bɛɛ ju presseya minbagaw ni sɔnsuma ani dususuma ayi kuraminango kɔni ndɛw togoda ani duguba kɔnɔ ka sabu kɛ a kuranama a n'a pano solaire a kuraminanw dasi bɛ yɔrɔ kelen bew min na Ousmane Tarawele Sisa Wane OTS ampoule réfrigérateur congélateur batterie téléviseur a kuranama a n'a pano solaire lama nin bɛ dasi bɛ ye ka taa se a ka arajow ma lampadaire a kuranama n'a pano solaire lama humidificateur nin bɛɛ lajɛlen bɛ yen a caman ba sanda ani dɔgɔdɔgɔnin zanda OTS Ousmane Tarawele Sisa Wane a cokolen filɛ nin ye daba naani na immeuble Touré la boutique numéro 23 ani 24 Bozola rue Balakale kɔnɔ ngoloninakaw a b'a sɔrɔ yɔrɔ min na Bomoli sugu kɛrɛfɛ do te coyi kɔndɔrɔni sanɛ ta sera dala ni ye numanbolo lajɛ saradala kolonba jokun bɛ ye n'a mago jɔr'u la a bɛ se ka weleli kɛ 77 50 50 89 wali kelen 66 22 44 55 76 97 39 45 bɛ yen a bɛ se ka 76 21 53 03 fɛnɛ kɔngɔ.
On est de retour sur le plateau à la Diabaron en Kanoumago. Hakila Jigina, artiste Mounoumé en Bolobi, ou Fouskoni Djenebari. On le continue, Fouskoni Djeneba. A eu concours balo participer. Ni ma fili ni ma nyina au invité les chiens follow là. Era chercher buzz plateau ka au da sirama. Mali kono ya an kumbaw don. Mais au ka don farafina farajela kosebe am se ga foko incroyable talent sababu do. Concours in ko fe o. Au yi avantage jumeni so ala. Bon, question ni diarani parce que concours in ko fe. Avantage mi sur la comme il y a fait na tourner bas de ton kunya siran amma. OK. Ça c'est 18-20 pays. Wow. Félicitations on ka tourner ka bela. OK. Mais Covid koi. Corona Antonio. Corona Jiru Tonio. Artiste Tonio. Ay comédien Tonio. Ay Mali arrière. Mali drontere bien arrière d'Afrique là quoi. C'est vrai. Pour un moment. Donc wakati la on content parce qu'an yɛrɛ y'an ka valeur yira parce que Fally Ipupa yɛrɛ fana ye kanu min kɛ ka Fouskoni Djeneba sɛgɛrɛ a ye yɔrɔ caman mina parce que quand on tourne la a ye ORTM mɔgɔw wele k'u k'an wele k'ale mago b'a an na ka surprise kɛ maliyɛnw na a ka concert dɔ kɛra janvier stade la Fally Ipupa concert a kɛra stade la donc a don très bien an bɛ Grenoble de Adama de weleli kɛ wɛrɛ tɛ Adama Adama ye wele a ko ko a ye WhatsApp wele WhatsApp la a ko n dɔgɔ n bɛ k'i wele ka numéro la a bɛ ka taa répondre kan n b'a dɔn i tɛ Mali la mais comme France numéro tɛ n bolo n bɛ ka kun i fɛ WhatsApp la n'i connecté don n wele n y'a wele a ko aw ka cɛ de mago b'aw la ne ko jɔn ko Fally Ipupa a bɛ fɛ ka surprise kɛ n'a bɛ na yɛlɛn dɔrɔn aw bɛ yiri yɔrɔ ta mais malheureusement an y'a ɲɛfɔ cɛ ye u yɛrɛ tun pɛrɛlen bɛ ka hali billet ta an ɲɛ ka na an bɛ segin mais en termes minga barala il a dit non bien vrai que possible ambulance c'est ka kasegi amaso sharia de voilà to mana ke to très bien donc Fally Ipupa ko fait a yɛrɛ tun ko nala sunama ne album bora ale de follow ba san et ale be Fouskoni Djeneba sui an yɛrɛ y'a ŋaniya siri ni ala ye ko nɔgɔya an bɛ taa fitirin kɛ n'a fana ye donc parce que voilà yiri fɛn kɔni a ye koba kɛ Fouskoni Djeneba ye quoi Abidjan o de y'a kɛ Abidjan ka d'an ye quoi n'an taara cɛkɛ dɔrɔn tɛ dɛ il faut reconnaître aussi à ma follow aw là quoi j'ai rien contre mon pays, j'aime bien le Mali, je suis fils de ce pays. Mais le Korobale ou Tchama te mène un plateau à Bengo quoi Kodamnere. Je crois que Mariam et Amadou ont souligné. Je crois même Salif qui est à tonton Salif. Ayaka Donika et fait Bonkana. Beaucoup nous connaissons. C'est comme Amafoko Anga Djamana. Sababu te na artiste do fana réussir à malanga mais ala ka nya gadam nera be ninga yelmai ma fait fort depuis ça na ta fait d'accord Fouskoni Djeneba bon ngani question imba kerengerenia Djeneba kan aw be genre minke est-ce que aw te siran parce que ni ata galaje akadi tuwabu e kosebe et pourtant mo ba fo ko femi kadi tuwabu e généralement en feya ante so ngalame ame exemple da nga artiste baw ka munumbe tourner ko fe ka chaya mais au sirante aw mena donc ni jaranye ko jugo minishu Fouskoni Djeneba asiranta amene ka da ko kelenka parce que ameka bara minke traditionnel ba kono et puis ameka antenka moderne do flifla asiko parce que tuabula ta est traditionnel mais ya jamana bena akodo tradition matunu ana ko sobe Mali kono mais moderne keleme ka fanga sorobi ko jugo ni ya dongili jatemine parti do be ta ko kanaka parti do be Mali on yoro tabe ka duma yiri yoro me exemple ta andona ni morceau mi yiri yoro to bu kera fe ainsi que yango fene kera très bien donc yiri yoro ko fe anana ni thème do e nafigia mado ni yala me donc nafigia fene anyo ke pour yango kama pour angana tun kaiba kasobe we voilà donc encore comme morceau ni mi compte que c'est ça ni ko ke ala kama bara ni misata lo fene ko fe mo ka projet do
mais un moment mɔgɔw kun bɛ ka sinapu k'an ka morceau kura dɔ la n'an ka di mɔgɔ min ye an b'o kan ko kɛ ɲɔgɔn ye Kupulu duman ka di mɔgɔ min ye an t'o kan ko kɛ ɲɔgɔn ye c'est pas faux donc o ye yamugu ta mɔgɔ min bɛ k'o sinapu fana généralement ne muso y'a kɛ mais comme an furulen don sinon non e furulen don sa bɛɛ donc a yira k'a fɔ maliyɛnw na ayi n'an bɛ kɔfɛla in fréquenter cogo la an ma ɲina yamuguw fana ta kɔ quoi voilà an ma ɲina yamuguw kɔ o de kelen tɛ k'an siran voilà c'est vrai kɔfɛ aw donna ni yiri yɔrɔ ye mais Mali kɔnɔ yan mɔgɔ caman k'aw dɔn a sɔrɔla Kayi Fasa de fɛ Kayi Kasu aw ka dɔn da dɔnkili kan après ne kun bɛ fɛ ka min fara la fana il faut que mɔgɔw k'a faamu ko artiste mana se yɔrɔ dɔ la i tɛ kelen ta ye bilen i t'i ka jamana ta ye c'est vrai donc après bɛɛ de mago b'i la jamana donc i t'i ka bɛɛ ta dɔɔni di mais n'i ko fana k'i bɛ to yen dɔrɔn ma c'est que ka ma nɔgɔn c'est vrai tu vas rester stagné o de y'an ka idée yɛrɛ ye d'accord Yang mau Kaiba kasu Kaiba Telu fasulemu Kaiba kasu Kaiba Telu fasulemu Alumi tulomano tulumandialalu alumi tulomano no te fantango nabago mutabaledi kakanije alumana lolo dewa samanyara lolo alumana dinkirine kono bojo sabu nabago mutabaledi kakanije loluko majine kankara jine mankara loluko mabote kankara gote mankara loluko mamelekya kadi olumadima karamu mumadulaire sesoko di mumadulaina bago mutabaledi Kaiba jabate Kaiba kaso Kayi quand on a comme tout de nini domle voilà je veux savoir c'est déjà non ya Adjaru n'est-ce pas kojugu Adjaru parce que ni fɛn caman bɛ kɛ Kayi u bɛ dɔnkili in bila la hali ORTM ni Kayi ko minnu bɛ fɔ u b'a kala ka yira mɔgɔw la wala parce que an y'a yira mɔgɔw la yan'an ka diɲɛ fɔ an m'an yɛrɛ fɔ fɔlɔ o de y'a kɛ an dɔnna ni nin sɔ ye Mali la c'est Kayiba Kasu album yɛrɛ tɔgɔ ye Kayiba Kasu yɛrɛ bɛna album kura dɔ bɔ Kita Kasu an ka dugu yɛrɛ tɔgɔ Ate tɛ sabali dugu tɛ la émission ka mɔla k'i ka dugu tɔgɔ émission bɛ ka enregistré le ko bɛɛ de bɛ k'an filɛ nin yɛrɛ la e ka dugu ayi a tɛ ten nin ko sugu ninnu ayi n b'a dɔn mais a tɛ programme na sa ne b'a dɔn k'a tɛ programme na mun ne ye Miɲankare Tomiya Kucala de Kucala Kasu ye Tomiya Kucala Kasu e t'a jumɛn ne ye Kayi ka don e ne bɛɛ kelen an bɛɛ regarde appelé an bɛɛ lajɛ an bɛɛ fan kelen mɔgɔ ye bon ni ne ye Mali beauté fana ye parce que an bɛɛ c'est vrai voilà a tɛ an bɛ se k'a dɔn ni dɔnkili c'est vrai bɛɛ bɛ i faso fasada et tout mais k'a da k'a ja tan ka kasungakan da kɔrɔ aw bɛ se dɔnkili caman na mun nana n'o idée bon ni idée bɛ se ka bɔ mɔgɔ min yɛrɛ la Ala ka hinɛ a la ne facɛ bɛɛ y'a sɔn nam ale de tɔgɔ b'a dɔn Madelaye Sisoko voilà ale tun ye n b'a fɔ ka kuma tigɛ parti min na ne b'a fɔ n karamɔgɔ Mamadulayi Leti
Voilà, o de y'ale fa ye. O de tɔgɔ bɛ dɔnkili in kɔnɔ. Ne karamɔgɔ ye Madelayi de ye. Sisogolakaw ka Madelayi nabaga ye tagabaga ye. Dɔnkili in dara ɲɛna mais dɔnkili kɔfɛ Ala y'a ka kalifa minɛ. Voilà. Mɔgɔba don, compositeur don, arrangeur don, il a beaucoup fait pour. Avec d'autres touches là quoi, que y a vraiment. Ça vient de moi. Donc ne kun b'ale de suit ko caman na. Bon après a yɛrɛ y'a ye a denw cɛw la. Dɔnkilida diyara ne de parce que n tun bɛ rappeurs de dɛmɛ k'olu ka soluniw kɛ u nɔfɛ depuis Kayi. Donc a y'a ye dɔnkilida ka di ne ye n'a bɛ taa répétition kɛyɔrɔ la. Amical la quoi. École so. Kayi amical. Tiens, aw caman y'aw panpan ye dɛ. Caman ye panpan. Critique top. Donc la yɛrɛ ko ko ni bɛ a bɛ dɔnkiliw dɔw dilan n'a y'a fɛn kɛ a bɛ dɔw parti dɔw di ne ma. Nin da tan ni école fɛnw bɛ ka kɛ ne bɛ taa an ka école représenter ne de b'a solow kɛ ne de b'a fɛnw kɛ donc a nana ye ne ye Jɛnɛba o histoire ka jan parce que n'an ko an bɛ don o kɔnɔ sisan an bɛ émission yɛrɛ tɔ bɛɛ la. Il gère la cogo min. Ayi a gère na cogo min. D'accord. Et lui fa bɛ de gérer la. Voilà. Donc li yɛrɛ nana sababu min fɛ Jɛnɛba ni ne ka levier ye ɲɔgɔn dɔn baara ɲɔgɔnya kɔnɔ k'a sɔrɔ ne tɛ Jɛnɛba dɔn. Donc levier ko e bɛ furu ne den dɔ de ma a sɔrɔ ne bɛ Bamakɔ. En fait an kun b'a mɔdenya kulonkɛw kɛ. Mɔdenya voilà donc parce que ale ni Amara Tos o bɛ Kita o tun ye Jɛnɛba kɔrɔkɛ ye mais a ka encadreur fana tun don k'o fara ne ka levier fana kan u kun b'u dege sulu ni fɛnw na donc Jɛnɛba ni ne fa yɛrɛ tun bɛ ka baara kɛ ne t'a kalama. Et moi j'étais à Bamakɔ. Sora bi n bɛ hakɛto ɲini Sora fɛ nin yɔrɔnin na i ɲɛ bɛ Kayi solo ba fɛn fɛn na n'a bɛ gagner biennale fara semaine régionale semaine locale a fa de tun b'a solow dilan. Jafama den de don koyi. Ciju donc cɛ ni fɔ yɛrɛ ja kan bi da mɛ na i sɔn o da. Donc du coup ne n'a fa ye ɲɔgɔn dɔn 2005 ou 2015. C'était en 2015. 2015. Voilà. OK. U ye ne ye to to solo da an taara Kita. Non 2005. Voilà. Depuis 2005. Solo bannen. Donc u ye ne fara Kitakaw fɛ ka taa Kayi n cousin sababu la n'o ye Bemba Amara Jabate Tos Kita a bɛ denmisɛnninw encadré fɛngɛw la donc ne n'o taalen Kayi ɲɔgɔn fɛ an taara bɛn n'ale fa de fana ye. Voilà donc ne ka ko nana diya cɛkɔrɔba in ye kojugu a tun bɛ parce que solo la mɔgɔ fila de bɛ dege solo la ni problème créera ni dɔ in ma se ka na voilà tɔ kelen b'a kɛ donc ni minnu taara solo canal la ale fa de tun b'olu voilà dege vraiment n ka foli b'a ye ala ka dugukolo sumaya. Donc levier tun bɛ baara kɛ n'ale o wagati la ne ye Tungaguna mɛn comme Jɛnɛba kɛra lauréate a la donc ne ko n bɛ fɛ ka Tungaguna kɛ levier ye n wele a ko ne ka kalanden dɔ ye Tungaguna kɛ Jɛnɛba Kuyate ale de kɛra lauréate i jija i n'a ka ɲɔgɔn ye i b'a ɲininka a bɛ Tungaguna taabolow f'i ye. ɲininkali i ye filiw branché yɔrɔ donc i ɲɛ b'ala nin yɔrɔnin ka i ɲɛ b'ala nin yɔrɔnin ka yɛrɛ sɛsɛ mɔgɔw ye yani siɲɛ kelen y'a sa ne ko yan o ye de ya a kumana a kɛra nafiya ko ye ko n'an bɛ se k'an panw kunna fɔlɔ aw bɛ se ko la tan e ka na ka muso ɲɛna lajɛ dɔrɔn u bɛɛ y'u gɛrɛ ko bɛ dugu la dɛ cɛkɔrɔba ye filiw placé a ye filiw placé de mais a ma branché quoi filiw placé de tun bɛ yen n'a débranché non minɛnw tɛ na o voilà mais pour que minɛnw ka na il faut k'an yɛrɛ de tun k'a branché ba tun y'a fɔ ka tɛmɛ e bɛ furu ne don dɔ de ma ale b'a fɔ non ne tɛ i fɛ n t'i den fɛ donc Tungaguna de kɛra Fusco ni Jɛnɛba ka fara ɲɔgɔn kan o connexion de nana bɛn ni dɔnkili fɔlɔ in ye levier ko a ye Kakanɲɛ cɛɲi ta Kakanɲɛ cɛɲi dabaga fɔlɔ n bɛ n ka cɛkɔrɔba fo Denba o de fɔlɔ y'a da a bɛ dununi ta o yɛrɛ tɛmɛna a bɛ dundun gosi
D'abord, tout le monde dit alors. Donc, allez va bien faut que son candle. Et nous, on a dit pourquoi pas c'est qu'il y a le kaipa kasoere. Parce que donc les sources est kaidi. Donc, idée nana tentoni. Faut ce qu'on dit Geneva fanaka idée fara chokoroba taka. Akelen ka faut comment off la de tunga gunake. Geneva ya ka kera lauréate e fana kera lauréate. Maintenant ay donc l'inglan au katla. Au be kai dendi. Donc on me donc li fana glante na me sokono ne ba sebe. Beni ale beni partita ne beni partita. D'accord. Parce qu'on est Geneva au famuna. Au ka faire belle musique à ce qu'on voit. A me fait donc est-ce que dogo la au be faire oreka au be bara oreka. Bon idée ba en kuna. Parce que café wɛrɛ kɛ min tɛ artisia yɛrɛ fana dɔrɔn domaine ye parce que covid ye mɔgɔ caman na somi. C'est vrai. Coronavirus ko ni a ye mɔgɔ caman na somi tonton. A ye artiste dɔw bila ka lavage da. Tonton Salif Keita y'a fɔ a ka interview de la ɲa lamɛn avec Modibo la. A ko Mali artistes ma a ye projet kɛ a k'u bila. A y'a fɔ a bɛ segin a kan a y'a fɔ a bɛ segin a kan a ko surtout Mali ma yɔrɔ wɛrɛ fɔ ni dugu wɛrɛ don i bɛ sauver mais Mali tɔgɔtigiya na artisia projet fara i bolo kan malien b'i fɛ ka tɛgɛrɛ fɔ k'i kanu mais i dɛmɛli ma nɔgɔ Tonton Salif ka interview la n y'a lamɛn donc a ye idée dɔ di yan je me suis dit bon a kɛra cogo cogo Fusco ni Jɛnɛba fana bɛ n'i miiri ko dɔ la n'i ye wari sɔrɔ kɔ kan i bɛna a exploiter cogo di i ka dugu la et en dehors de ça an ye hakilina dɔw falen comme Fusco ni Jɛnɛba an fila de bɛ kuma an sabanan ye Ala ye an tɛ se ka fɛn fɔ yan o la. Allez mais aw juru ne parce que n'a y'a projet fɔ dɔ b'a ta. Dɔ b'a ta ɲaga ko kutu la kutu da yɛlɛ k'a la. D'accord donc pour le moment fɛn tɛ mais a b'aw kun na donna nataw la ka projet wɛrɛw. Ayi a dilannen don ka ban fɔlɔ u tɛ fɛ k'a fɔ. An tɛ fɛ k'a fɔ fana. Sini bɛ dɔn aw bɛ ɲɔgɔn ye. D'accord Fusco an y'a ye ça fait longtemps i ni Iba delila ka baara kɛ a ye featuring kɛ an bɛ don min na i ko bi relation jumɛn bɛ i ni Iba One ni ɲɔgɔn cɛ. Cɛw belebele a gɛlɛmanw de bɛ ka na sisan. n bɛ se k'a fɔ komi Iba ni Siriki n'olu y'a daminɛ ɲɔgɔn fɛ Siriki gunnen ka bɔ yen ka madame placer a kɛra sababu ye ni Iba fana ka relation nana fɛn dɔ nana kow nana caya parce que bɛɛ b'i ka baara k'i danna mais an ka di n'an ye ɲɔgɔn ye tuma o tuma wa k'an ye an bɛ ka si hali bi ɲɔgɔn fɛ an bɛ ɲɔgɔn kan du kelen kɔnɔ hali bi quoi parce que Iba il est caïsien comme moi frère do balima do bɛɛ sisogo den kelenw de ye an bɛɛ amical ba fɛn kɔrɔw de ye mɔgɔ caman yɛrɛ b'o dɔn Fusco ni Iba One ka dɔnkili donc ne yɛrɛ dɔnna n'o de ye fɔlɔ yan'a ka se. Et a cappellani dɔ kɛ tan dɛ moi j'ai bien aimé j'ai fait ouais moi honnêtement ça m'a tué a dɔnkili kabako don s'il te plaît fitini dɔrɔn kɛ ne ye. I kana foyi foyi i jogoya baga ngolo ni alamadi aw kana foyi foyi n teri Iba ne teri Siriki I kana foyi foyi masala Ala bɛ tunya dɛmɛ don dɔ la aw ka di Alama aw ka di Alama. Oh tu te rappelles non elles sont agiles de là. Voilà donc ni Iba famana ɲɔgɔn ma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tuma dɔ la téléphone na o tɛ wagati bɛɛ fana ye a bɛ se ka mɛn an tɛ ɲɔgɔn an ka ɲɔgɔn ye laban minnu tun kɛra o kɛra après la nuit du Mali voilà an nalen bon komi ne bɛ se k'o témoigner parce que an bɛɛ tun bɛ coulisses kɔnɔ très bien nos jours tun man jan ɲɔgɔn na voilà bon ale nalen Bamako ko n dɔw fɛngɛra nuit du Mali la yɔrɔ avec Dawala il n'était pas content et tout ne taara kama fo so comme n y'a fɔ c'est un frère a tɛ ban t'a ma n ko Iba ne tɛ na n sigi yan k'i ɲada mafilɛ i tɛna ɲada mafilɛ n nana tiɲɛ de fɔ min b'i ni Dawala cɛ c'est fini a banna yan a ko Fus e ko tɛ yan ne ko a banna a y'a bila donc a bonya de b'an cɛ voilà baaraɲɔgɔnyaw tun bɛ yen ka kɔrɔ de mais sisan Fusco ni Jɛnɛba y'a sabanan tɛ yen relation b'a nɔ kɔrɔ la quoi an ka di hali bi n'u bɛɛ ka di Iba Talbi Sidiki tout le monde erreur kɔrɔ kɔni
ni bekadi ni bekadi seulement ci le challenge beka côté beka côté bolo te clé tout ok am tay rubrique wala kon na la sisa ok ni ko regen ni ko musa wiya fama ko mais bitay tin no yare afani taw ni feni ya oui no waga ça le bibe no be voilà mais on poser au plus ça ni question ni au beni no kan genre bengante be fana ni ka feni do débat do be david wala si tu es d'accord il veut oui là si tu n'es pas d'accord il veut non ira kun jumena iko oui kun jumena iko non ni yorona vous n'êtes pas obligé à repliquer encore d'accord voilà et c'est vrai oui be artiste awi ardam ne jona awolola la kamola ke to be kuma kan et tout kana furu ka deun soro fembe o chien na jena bataka bulu la je elle est je dirais pas soumise aba chebonya abe anga dabeni anga fon konnala mais mo ko ka nyini ngari kew aw yere bulu muso ni che barakelena muso ka ke fe ni che fe fo muso ko o aw te kele aw te furuku aw te foi do ko esclavage de l'eau est-ce que tu es non wanyado awena ok ano pour les abo expliquer non be matanya fo voilà bo jena bayete ma be ne ga dam na so ga dam ne anga dam du tigila wallahi aflede non on te dore parce que ne bolo na manga la d'accord fait furu kono de parce que la d'accord la teria kono kunu teria ni bitati kili parce que kunu teria be comme balimaya teria tetukun quoi parce que fin do be ba fi teria ta fi fa kele ba kele o tiena bi a fi teria ko ni na o kele la gundo be boroto parce que dusukasi be wakati min na o de gundo boroto wakati la personne ne pense pas qu'à ni nya fo a se ka ke kodo enema non sans arrière-pensée, elle va balancer. Donc, Djenebani Fusco, bora 2 minutes kono, en flabé bo 2 valeur do. En bo 2 tableau do, en bas bonya do, en bas lamo do, en bas marado, en bas tableau do. Donc, à la clé, kana on ke furu nyomai. Na on fila, comme anyam banan faou de la fini kono. Comme amasse ko représenter kanya. Donc furu kono de na furu la nyoko madro baby ka do de blanc valeur maintenant il me la mona chogomina édikera chogomina il bi ka double en valeur tene donc il faut tableau d'état o da ke ngo non esclavage tableau de do furu sariya de do artiste ou artiste te o jelia te o ni ne furu tableau o de ka di Fusco ni jene bay c'est très bien ne ka sura ya fa chuma de mais c'est ka fait mi so doron ka daka furu te klonge furu bora fo la rusila ala fi kanu ani furu kelente fe o fe ni a to me ko furu klonge te tugunu ko bora klonge ke law tala anana ala tala ibe laba masake min bulu no ta foro doron o ta inde be laba sangara to kan furu pourquoi ne ko non esclavage te parce que bibi na ni mo ko nyini ngambe bandi zugo sikambaw te chien be ko kumba et pourtant be ba man se ni manke fane muso mun choko te kele la damu ke choko te kele ami nyokon da woro ni ndori la furu kono baw be fendo de to fay o de résultat be ke de oh e ko ke de un ka foshini fe ka kodo de ko min kadi che iboke fendo be akadi amandi che me har ma de ni mo jera ka furu do nege ni be se fembela muso se ka che nege papa e ko ni le mandia ni ne dun kadi na ma ka chugodi mo ko bi che nege avec la ka so itama kelete forcete mo ko ko ni nchete kele pourtant me kele mais ateke mo go de nyana anga kele so gono ladi abe ban so gono de
mɔgɔw y'an ni visage min don tɔ u bɛ tila ka segin an n'o de bɛ bɔ k'u sɔrɔ yen an ka dudenw hali n'i taara sini k'u ɲininka est-ce que Fusco ni Jɛnɛba bɛ kɛlɛ u b'a fɔ ko ayi dukɔnɔmɔgɔw san 10 ni kɔ bi u b'an fɛ yen a ka ca mɔgɔ 30 ye ka sɔrɔ bi hali jeunes bɛ yen quoi mais a tɛ bɔ a tɛ dɔn parce que furu n'i sɔnna furu ma kaban a bɛ komi i ni i fɛn bɛɛ ye cɛ de ta ye mun b'a sɔn i ta ma o de ye nɛgɛni ye parce que cɛbakɔrɔ ye nɛgɛnfɛn de muso n'i ye cɛ nɛgɛ dɔrɔn an baw yɛrɛ b'a fɔ ten n'i ye cɛ nɛgɛ i b'a sɔrɔ donc esclavage tɛ parce que furu kɔnɔ n'i ye min dan o de bɛ falen i ye n'i sɔnna ka ko dɔ to ne ye muso de ye n bɛ se ka ko bɔ n cɛ ta la dɛ n'a ko ko kati n fana b'a fɔ kati an bɛ tila ka bɛn a kɔnɔ mais k'a dɔn k'a fɔ o kati in da man di e den na don n'a nata la i bɛ kati in bila i bɛ tugu cɛ donc n bɛ Jɛnɛba ko kuma tɔ dafa yɔrɔ min na ka conseil di n balakaw ma ani n balimamusow ma ani n kɔrɔmusow ma furu cogoya ka ca bi Mali kɔnɔ surtout ne balaka minnu bɛ dɔnkilida kɛ minnu bɛ artisiya kɛ cɛ bonya tɛ fugariya ye parce que n ka lafaamuyali la ne u k'a kɛ to ni n donna min gasi la ne ka faamuyali la furu dɔ bɛ kɛ i b'a fɔ ko n'a sɔrɔ muso de ye cɛ furu parce que a b'a ka loi yiri la i bɛ nin de kɛ n bɛ nin kɛ fɛn tɛ bɔ a la n bɛ taa nin yɔrɔ in na i tɛ se t'a la n bɛ taa nin ko in kɛ i bɛ se k'a kɛ cɛ tɛ se ka fɛn bɔ a la c'est vrai parce que ni cɛ ma sɔn a bɛ taa dɔ wɛrɛ de ɲini a yɛrɛ ye e kɔni ta in banna mais aw bɛɛ bɛ taa mɔgɔ kura wɛrɛ de fana bara cɛ bɛ muso kura ta e yɛrɛ bɛ cɛ kura ta n y'a fɔ émission janba tɛmɛnen na ko ni ɲɛgɛnɛkɛla b'i bolo i jija i k'o nɛgɛ sinon n'i y'o bila i bɛ taa bokɛla ta parce que farafinna ye fɛn dɔ de ye an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ nkalon de kan nin teri b'a fɔ ye karisa e de bɛ ka nin diya don a la nin fana b'a fɔ karisa e de bɛ ka nin diya don i muso la ka sɔrɔ i n'i muso ka di kojugu mais u bɛ don yɔrɔ dɔ n'a lamɛn dɔrɔn a ti bɛn furu tɛ yen donc kuma in kun tɛ dɔwɛrɛ ye a bɛ se balakaw bɛɛ kɔrɔmusow bɛɛ artistes bɛɛ jeliw bɛɛ ni n donna min gasi la o ka yafa ma mais furu an ka jija minnu denw ma furu fɔlɔ u k'u kalan u ka taasira ɲuman parce que ni kalan ma kɛ n'a tiɲɛnen don a tɔ bɛ tiɲɛ ka taa fɛ a tɛ dilan tugun n'i taara ni cɛ ko nin de man d'a ye parce que fa wɛrɛ t'e bolo o du kɔnɔ yen o ba wɛrɛ t'i bolo est ce que i bɛ sɔn k'a fɔ i fa ye papa n tɛ yan fo n'a kɛra bidenw ye dɛ i fa k'a fɔ sisan i ba ma taa nin fini tɛ ka taa bila an fɛ f'i sen bɛ talo donc ça veut dire qu'ale de c'est lui le chef ale de b'a fɔ nin kɛ tan tuma dɔ la a fana bɛ fili a bɛ bilasira mais tuma dɔ la yɛrɛ b'a fɔ ko a fililen e k'a bilasira n'a bɛn n'a dusubɔlen ma k'i k'a to yen waatinin dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ kuma i bɛ se ka kuma a fɛ wagatinin min kɔnɔna la i t'o kɛ foyi kama i t'o kɛ cɛ kama i t'o kɛ diɲɛmɔgɔw kama i t'a kɛ cɛ balimaw kama i b'a kɛ ala ani i wolodenw sini u bɛ se ka tanu cogo min na jama la an bɛ mɔgɔ caman dɔn Bamakɔ minnu ka furu taabolo ɲana minnu denw bɛ ka kofɔ o den tɛ fɔ ten i bɛ fɛn dɔ de dilan k'a bila den bɛ n'a sɔrɔ a ɲɛ a b'a ta mais n'i ma fɛn dilan k'a bila ni den nana a bɛ n'a sɔrɔ foyi tɛ yen ta tɛ yen yɛrɛ a bɛ min ta a bɛ taa walita ta walita ye jumɛn ye walijugu parce que nin y'a kɛ n fana b'a kɛ cɛ tɛ ne mara cɛ tɛ ne bila a sagona da fɛ e dun ko k'e ba ka ɲi e b'a ɲɛna cogo di donc i tɛ se k'i yɛrɛ bɔ donc u ka yafa ma ni n donna min gasi la hali bi n bɛ hakɛtɔ in de ɲini merci monsieur récréation ye wagati ko an ka kayo ta récréation ye wagati monsieur merci monsieur récréation sera monsieur y'a bɛɛ fɔ récréation sera non puisque o y'i faamuna kosɛbɛ bon sisan an bɛ taa rubrique wɛrɛ kɔnɔ tugun donc awɔ a bɛ an k'a ta tugun non a bɛ nin bila a b'o bila kɛrɛfɛ tugun a bɛ nin dɔn ale tɛ nin y'an ka sariya le an yɛrɛ ka constitution an ye min an ka RHM yɛrɛ mɔgɔw ni min an yɛrɛ bɛnna min kan ouais ni mɔgɔ b'i tɛgɛ d'a kan pour que kana nkalon tigɛ an ka émission kan o b'a préciser a bɛ kɛ mɔgɔw kɔnɔ ko kuranɛ don kuranɛ tɛ mais nin y'an yɛrɛ ka constitution an yɛrɛ bɛnna ka fɛn min voilà min kan an ka émission ni RHM sariya donc an ka invité b'u tɛgɛ d'a kan o tɛ nkalon tigɛ parce que nkalon kana tigɛ an ka jamana in kɔnɔ parce que an ka nin fana y'an ka jamana de voilà donc i b'a tɛgɛ d'a kan i b'a fɔ ko je jure de dire la vérité rien que la vérité o la ni ne ye question min fɔ i bɛ tiɲɛ de fɔ i tɛ nkalon tigɛ i b'a fɔ n ye i tɛgɛ d'a kan i k'a fɔ je jure je jure de dire la vérité rien que la vérité madame ye mun tobi ye bi
Ni y'o dun ka sɔrɔ ka se yan nin émission in na kana nkalon tigɛ. A ye jɛgɛ de dilan ka kɛ buru la. Buru. A ye jɛgɛ dilan k'a kɛ sauce ye k'a kɛ buru kɔnɔ. Comme an tun pressé don an nana retard la. Non, maman nkalon tigɛ dɛ, a ye tɛgɛ dɛ fɔ. K'a ka buru k'a kɛ an pɔn. Madame, aw filɛ. Cɛ ne ka question bɛ aw joualen don parce que gɛlɛman tɛ ka poser aw. E cɛ a content don parce que ale tan a cɛ a kun ja tigɛ pas le wash. Je jure de dire la vérité, rien que la vérité. Ne ko e delila ka ɲɛnajɛ kɛ yɔrɔ dɔ la par exemple ka taa sumu dɔ kɛ ou bien ka jouer yɔrɔ dɔ la ka sɔrɔ e cɛ tɛ yan. C'est-à-dire ka fɔli dɔ la e ka taa jouer ka sɔrɔ ale tɛ. Si. A y'o delila ka kɛ. O delila ka kɛ mais a yɛrɛ daga wuli terikɛ ka denkunde o b'a sɔrɔ a fari kun man d'a la. N'a balimamusow taara ɲɔgɔn fɛ. Merci. Et puis, je voulais aussi témoigner d'un hakliba la événement donc rentrer dans la structure pour que la publicité couille. Moi, il y aura évité. À dos, à ouler là, à banabagatɔ taara jouer, il touché trop. Fin, moi, c'est comme il fait tout ça. C'est vrai. Taara do, il jouait, tout le monde a animé. Et ça m'a touché. Je me suis dit, voilà, des gens qui veulent travailler. Ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Non, Bigo, il y aura ton son là parce que. Comme a filɛ k'a fɔ cogo min na n yɛrɛ dagawuli teri ka denguli le tun don a y'a souhaité Fusco n b'i deli ala ni kira kama i ni jɛnɛba a ye na denguli in kɛ bon ne kɔni b'a yira karisa ala k'a yira n na mais a wagati y'a sɔrɔ ne degunnen don j'étais à l'hôpital n tɛna se ka taa jɛnɛba dun fana kelen tɛ taa ko la ne tɛ ne kelen tɛ taa yɔrɔ la ni jɛnɛba tɛ voilà ne b'o o yɔrɔw lajɛ min na an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an kɛra ɲɔgɔn ye mais pour que ne yɛrɛ fana ka da la k'a fɔ n muso kelen de bɛ ka taa n bɛ n balimaw d'a kan donc a kelen tɛ ka taa non tuma dɔ hali dengulu ninnu ne tɛ dengulu ninnu kɛ quoi ne tɛ sɔn a ma mais ni madame bɛn'a kɛ i b'a sɔrɔ n sigilen bɛ kɔfɛ mais tuma dɔ mɔgɔw yɛrɛ bɛ réclamer non Fusco don i ka dɔnkili da mais j'aime pas trop ayi mais ale bɛ kɔfɛ wari compter de la quoi ayi kɛmɛ naani dɔw binna yan fɛ ayi voilà surveillance o b'a la ani filanan fana i b'a dɔn Mali an ye Mali dɔn an ye maliyɛn dɔn an ye maliyɛn taabolo dɔn i ni mɔgɔ min ye baara daminɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ fɛn fɛn kɛ faites tous ensemble don kelen dɔrɔn ka bali k'a ye kelen kelen de bɛ ka taa ko dɔ kɛ ils vont commencer à parler karisa dun mun b'a la u bɛ kɔrɔ dɔw la u bɛ kɛlɛli la u bɛ commencer ka na anw tɛ fɛ o de ka ye yɛrɛ Bamakɔ yan. a bɛ sɔrɔ ka TikTok sanfɛla min. TikTok mandi k'u bɛ taa u bɛ taa donc dengulu ninnu caman bɛ ne yɛrɛ de fɛ la k'u tɛ j'aime pas trop ka kɛ musow milieu la dɔnkili ni diinɛw dɔw bɛ su ni fɛnw la mais je suis toujours avec elle. Félicitations. An ye A plus B quoi. Ok d'accord. Problème t'a la sisan an bɛna aw di Evelyne ma. Fans quiz. Evelyne. Merci Minichou. Fusco ni jɛnɛba ni ye fanu ka question de an bɛ damadɔni ka question ta k'o poser aw kun ni ye an balimakɛ dɔ ye ko vagabond an ka foli b'a ye ale ko k'aw ɲininka ko nin ye aw san joli ye musique la. Il faut laisser passer san tɛ se ka dɔ yɛrɛ parce que depuis à bas âge parce que voilà depuis fitini i bɛ tugu fa kɔ ale b'a ba kɔ u bɛ dengulu ni fɛnw kɛ ɲɔgɔn fɛ. Oui mais aw ka duo daminɛ an ka duo voilà o kɔni bɛ se ka jaabi parce que duo ka daminɛ o kɛra Tunkaguna wagati de 2010-2011. Ok. Fusco ni jɛnɛba ka baara daminɛ voilà 2010-2011 parce que 2010 bantɔ de bɛnna Tunkaguna fɔlɔ ni fɛnw ma ka na 2011 kɔnɔ an ka sɔrɔ ka featuring daminɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. D'accord. Ko mun de la k'aw tɛ concert kɛ parce que ko depuis o san fo sisan ko mun de la k'aw tɛ concert kɛ. Ouais bon concertw tun bolodalen bɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ an ye kelen kɛ mɔgɔ ma b'o kalama o de kɛra hôtel Salam concert la comme o tun ye avec Amadou et Mariam. Mɔgɔ bɔra kalama o ye star ye. Donc voilà wari montant kama an ma sɔn hali ka passer hali telew la ou bien ka publicité fɛnw non parce que a fɔra dɔrɔn mɔgɔba minnu ye bɛɛ y'i ka carte san avant l'événement a bɛɛ sanna yɛrɛ je peux dire
bara wakati la o ye concert fɔlɔ filanan an tun ko k'an bɛna concert min kɛ bala n'an taara Paris ka na tournée na an bɛna laban ni concert ba wɛrɛ ye k'o kɛ an yɛrɛ ka mariage anniversaire ye d'accord an tun bɛna o de concert ba fana kɛ ala nan'o fana kɛ corona ko y'aw sɛgɛn an ka problème yɛrɛ bɛɛ tun kɛra corona ko ye donc kana bali ka concert kɛ parce que j'ai envie de faire an t'o fɛ an préparelen ko dɔ dilannen b'i bolo n'a i bɛ concert kɛ mɔgɔw b'a aimer u b'a dɔn k'a fɔ i ka baara fana ye nafa ɲɛ i ye kɔ kan faut que i ka différence fana yira dɔɔnin quoi tu vois non d'accord o faamuna an balimakɛ wɛrɛ bɛ yen ko Seku an ka foli b'a fana ye ale ko k'u k'aw ɲininka ko mun de la ka ni artiste malien tɔw tɛ dɔnkili da collaborer question diyara n ye olu bɛ programme na parce que i b'a dɔn fɛn min bɛ kɛlen ka Fusco ni Jɛnɛba yɛrɛ tunu maliyɛnw na o kɛra an ni tubabu bɛ baara min na parce que a fila bɛɛ kɛ man di ɲɔgɔn fɛ k'olu nafa ka tila ka yanmɔgɔw nafa a ma nɔgɔn y'a ye mais projets b'an bolo an y'o de fɔ sisan ani Sidiki Jabate ye fɛn dɔ daminɛ donc don n'a nata a ka d'an ye ani Amadu ye Mariam et puis ani artiste wɛrɛw a ka d'an ye n'olu fana ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mais o bɛɛ bɛ projet in na u bɛ nale sisan an ta kɛlen don an yɛrɛ ye dɔɔnin fɔlɔ donc an b'an profiter yani yenfɛtaw ka daminɛ an b'an profiter yan fɔlɔ ok mɔgɔ wɛrɛ bɛ yen ko Rosito Sanu ale ko aw ni i ba Montana ka relation ye mun ye k'a Sanu i ba Montana ye ne den wolo kɔrɔmuso n ba denmuso fɔlɔ fa kelen ba kelen o den don donc i ba Montana bɛ ne de bara Bamakɔkaw maliyɛnw bɛ fɛn daminɛ ɲini k'a dɔn mais u tɛ laban de ɲini k'a dɔn mais u tɛ daminɛ yɛrɛ dɔn quoi ko bɛ daminɛ cogo di ou bien ko bɛ cogo di ne yɛrɛ n y'a fɔ ko n ba denmuso fɔlɔ o de den ye Iba ye den in diyara ne yɛrɛ de ye k'a sɔrɔ dɔnkilida tɛ n taara ta Kayi an ka duba la ka na n'a ye k'a don école la et il était super intelligent à l'école premier deuxième après quand on a bɔ kalanko la ballon tan nana don a la n'a ye ballon fana tan match kelen kɔnɔ il a 2-3 buts non galon yɛrɛ ye haramu ye ne yɛrɛ bolo dakan yɛrɛ tun b'a la o tun ye ballon tan to ye parce que n tun dalen b'o de la n yɛrɛ ye mɔgɔba don Mali mɔgɔba don touché a ko la k'a f'a ye pour que contrat ko ni fɛ o yɛrɛ tun sɔnna mais il voulait pas dakan bɛ a kun b'i dogo a b'a ka dɔnkilininw dilan so kɔnɔ don dɔ la de dɔrɔn ne sigilen an bɔra Paris an nana an bɛ du kɔnɔna la ne ni madame dɔnkili dɔ bɔra allo i bɛ ka ça va Montana de do ko rimada ne ko ala nin tigi hinɛ bɛ nin tigi kan na Jɛnɛba ko k'e tɛ nin dɔn ne ko n ko ayi n t'a dɔn ko siri de do i den donc alors n yɛrɛ y'a ye k'a fɔ a fana bɛ ka na n'a ka sɛmɛ dɔ de ni anw bɛ taabolo dɔ de b'anw fana bolo anw tɛ yan donc a fila ti fɛn kelenw tɛ c'est pas pareil mais mɔgɔw bɛ ɲininkali kɛ tuma bɛɛ o kuma minnu b'a dɔn ko ne den don u bɛ ɲininkali kɛ karisa e den de ye nin ye mun na a bɛ ka nin kɛ o mɔgɔ min yɛrɛ bɛ question poser ne b'a question kelen segin a tigi yɛrɛ ma e yɛrɛ den min b'i bara a bɛ min kɛ kɛnɛma e b'o kalama n'i y'a dɔn ko ne den don dɔrɔn e yɛrɛ ka gɛrɛ a la i ka dɔ fɔ a ye dɔw bɛ dɔ f'i fana ta ye mais maliyɛnw da balalen bɛ ko de la u yɛrɛ ka problème u da tɛ s'o ma alors que walita in de i b'o de gɛrɛ i la k'a nɛgɛ kan'a fɔ anw tɛ se ka nin den sugu an tɛ se ka nin kuma sugu fɔ nin ye bɛɛ ye hadamaden de an bɛɛ ala ka danfɛn de ye comme aw yɛrɛ min fɔ bɛɛ n'i taabolo de don mais i bɛ se ka waliden na doni ladonni sugu o sugu ye a bila i kunna don dɔ mɔgɔ lankolon bɛ kɛ mɔgɔ ɲuman ye i ɲinɛ ma fiyɛ ko an tun t'a dɔn ko karisa bɛ kɛ tan aw tɛ se k'a dɔn parce que aw tɛ ala ye a dɔnbaga ye ala kelen dɔrɔn de donc Fusco de bolo den yɛrɛ de ye Iba Montana ye mɔgɔ caman b'a dɔn voilà minnu t'a dɔn a fɔr'u ye sisan d'accord o faamuna an bɛɛ b'a dɔn ko aw furulen don mais actuellement den joli de bɛ aw bolo madame maliyɛn ɲuman aw woloden ko wala a woloden
Ni question in diyara n ye den baden de bɛ ne bolo mais maliyɛnw n'u ka kuma tɛ ko wolowoloden n'o tɛ ne an denw ka ca duw falen don tabarikala alhamdulilayi balimadenw bɛ yen voilà walidenw bɛ yen mais an yɛrɛ taw ye 3 ye musoman 2 cɛman 1. D'accord. Ok, o faamuya. Fusco. Ni ye yɛlɛ kɛtɔ ye. Question kelen. Baron question non je ne vais pas admin kuma ina. Ni bala ni asa saba ye ina le émission do ina. Ya fɔ ko mɔgɔ si tɛ fara Jɛnɛba kan. Yala o ko in bɛ halisa wa ou bien ko cogo di i de falenna bon ko ma falen a b'a cogo kɔrɔ la parce que aw yɛrɛ ka aw tɛmɛna aw ka question dɔ ko Jɛnɛba k'an y'a ye k'a fɔ i bɛ se furubato i bɛ cɛladon cogo ni fɛnw donc moi je pense que cɛ o cɛ n'i b'i yɛrɛ kalama i bɛnna muso min ma a b'i fɛ a b'i bonya a b'i i ladon fɛn min man di ye n'i yɛrɛ dimina a bɛ san a bɛ dogo a t'a dɔn f'a k'i nɛgɛn de i ka so e b'i to la k'e bɛ t'i ti jɔn tigɛ ne ka ɲi Jɛnɛba ka so D'accord, vous avez une question là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Evie. RHM émission de Mumbai Bebo Aouye. Télé Solar, Renouveau TV sans fait. Dimanche 19h wakati. Au rediffusion. Au mardi 18h. Noy au Bédje. Ayaname. Renouveau Radio So sans fait. Jeudi 19h wakati. Amourou me fait qu'à RHM Beuz en t-shirt. Walma en casquette sans. Absekan ou 78 00 24 24. Aw bɛ fɛ k'an sponsoriser aw bɛ se k'an wele 71 44 12 08 émission bɛ ka se a labanma yɔrɔ ma Fusco ni Jɛnɛba an bɛ fɛ ka aw ka projet dɔn don n'a nataw la projet minnu b'aw bolo aw da sera caman ma mais fɛn minnu falenna aw ka baara kɔnɔna la aw bɛ fɛ aw kɔnɔbagaw ka bɔ fɛn minnu kalama et voilà. Par exemple, alors qu'on sera page comment page falena chaîne YouTube et tout. Projet chaman be. OK. Amase minu ma amanda do minu na fana. Parce que me fait ka surprise ke fanu na quoi. D'accord. Me fait ka irula Fusco ni Jɛnɛba ma dese. Fusco ni Jɛnɛba ma ba dongil dama. Fusco ni Jɛnɛba be an. Amena fen kuye. Olu yɛrɛ da kilomètre la ka senga fo. Vraiment galo haramu ye. Ni me mendo akato bulu. Donc projet minu be ani équipe kura do sigi donc équipe na kunte dore c'est pour que ka bara tabolo do fallait Fusco ni Jɛnɛba ka bara kono. OK. Donc on a une équipe pour ça. L'équipe qu'on a un manager kura minta Rémi. Donc ani anga chargé de communication no monsieur Fofier Fofana. Donc allez de Kelembe qui occupe anga et page Facebook nous à tout quoi on aime chaîne YouTube tout celui qui s'occupe de tout ça et puis et yoro do fana be ambe fait comme information ni baro bara ni diara mo ye ni tununa ni be senkana tando de be fikota ite balika senkana parce que ni segena kana ka so e mago be mina imoke abe fo abe comme har ni itungana na quoi. D'accord. Voilà, donc il est 5 ans, il a béné de 5 ans. Donc, qui va lentement va sûrement. Va sûrement. C'est ça. Donc maintenant, il n'y a pas il fallait. Page Facebook qui era Fusco et Jɛnɛba officiel. Parce que follow Jɛnɛba et Fusco de Tundu. O y a ni tubabu kɛ tun t'a ye. O ni tubabu ka contrat kɔnɔna la ni baara falenna ni ma tɔgɔ falen bɛnkan dɔw de bɛ kɛ contrat kɔnɔ et contrat dun fana bɛ c'est un autre domaine à part. Tu peux pas ko ka ca ko ka ca trop. J'aime pas trop rentrer dans les détails mais de toutes les façons an ye tableau bɛɛ falen chaîne YouTube falenna Instagram YouTube c'est à bɛɛ donc n'i b'a ɲini dɔrɔn n'i y'a tapé Fusco et Jɛnɛba officiel i b'an ka fɛn bɛɛ sɔrɔ. D'accord. Ni mɔgɔ min mago bɛ aw la baara ta fan fɛ u bɛ se k'aw sɔrɔ numéro jumɛn na téléphone numéro. Voilà ni mɔgɔ min mago bɛ Fusco ni Jɛnɛba la i bɛ taa an ka page kan page officielle kan Fusco et Jɛnɛba officiel i bɛ manager ka numéro voilà numéro min bɛ yen n'i y'o wele i bɛ Fusco ni Jɛnɛba sɔrɔ. K'a préciser page kura page kura voilà kɔrɔlen tɛ dɛ page fila de tun bɛ yen kelen bɛ Fusco et Jɛnɛba dɔ tun bɛ yen Jɛnɛba et Fusco mais maintenant c'est Fusco et Jɛnɛba officiel. Donc numéro in b'o de sanfɛ. A b'o de sanfɛ.
Fusco est Djeneba officiel. Ok, problème t'as là. Ante 50 nina. Ala jaba ko ni encore mo ay continuer ka abonner et rechercher buzz ka plateforme bela jenena Facebook, Instagram, YouTube ou nous nyona chama. Ama de me bako fo alisa ni olwe. Te flécha, je pressé à aller ni OTSC. Atete émission bana. Ouais. Anga fuli o bela jeli sino nga fuli o bela jeli. Anga foko au kambe semaine wereme. Bon anga abanko comment era ko concert de émission est concert de. Kalabani musique. Samedi souffle, becca vos samedi souffle, benigna mo. Samedi souffle, becca vos samedi souffle, benigna mo. Jadi ça sketch là na funche. Ala to da kola. Minu cariño coñe, olu cariño coma, yo minu cariño voy, olu cariño coma. Yo never can be better me. Yo never can be better. Okay, bye bye. Te flécha te dombangana ni te mimbaga bene do kan ko te flécha de adan te wula sanada jagokela de be sodia na ka tono soroli nga sanikela ka wasani tono kunye fo te wula dangoroba te flécha atamasere kala kisede afere baga asambaga ana mimbaga bela jele ni sodia te flécha ka dlan ka lasago ka diake ani tawje danfara ka songo noya wa afere tabe yorobe te flécha hey aforonko kelenke ikangalon bonda ju pressé a anga yiridenw bayɛlɛmalen k'a dila k'a ɲɛ k'a timiya k'a nafa caya k'a sɔrɔ ɲagami t'a la kasa t'a la k'a lasagon karton kɔnɔ k'a bila a minbagaw sago la furusirikɛyɔrɔ ni kɔɲɔyɔrɔw la sumukɛyɔrɔ ni denkunikɛyɔrɔw la aw ye aw wasa don ju presseya la ju presseya k'a dila k'a diya k'a suguya caya i n'a fɔ orange ni orange light cocktail ni cocktail light pomme ni anana anana coco ni anana gingembre mangue ni mangue passion ka fara goyanfu kan ju presseya a ka di a sɔngɔ ka nɔgɔ wa a feereta bɛ yɔrɔ bɛɛ ju presseya minbagaw ni sɔnsuma ani dususuma ayi kuraminango kɔni dɛw togoda ani duguba kɔnɔ ka sabu kɛ a kuranama a n'a pano solaire a kuraminanw dasi bɛ yɔrɔ kelen bew min na Ousmane Tarawele Sawane OTS ampoule réfrigérateur congélateur batterie téléviseur a kuranama a n'a pano solaire lama nin bɛ dasi bɛ ye ka taa se a ka arajow ma lampadaire a kuranama n'a pano solaire lama humidificateur nin bɛɛ lajɛlen bɛ yen a caman ba sanda ani dɔgɔdɔgɔnin zanda OTS Ousmane Tarawele Sawane a cokolen filɛ nin ye daba naani na immeuble Touré la boutique numéro 23 ani 24 Bozola rue Balakale kɔnɔ ngoloninakaw a b'a sɔrɔ yɔrɔ min na Bomoli sugu kɛrɛfɛ do te coyi kɔndɔrɔni sanɛ ta sera dala n'i ye numanbolo lajɛ saradalakolonba jokun bɛ ye n'a mago jɔr'u la a bɛ se ka weleli kɛ 77 50 50 89 walikele 66 22 44 55 76 97 39 45 bɛ yen a bɛ se ka 76 21 53 03 fɛnɛ kɔngɔ